ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଗଣି ଆଉ ମୁଁ ଗଣି କେଡି କେଡି ठीक है अब ए मो कथा तो भाई बासुची ना मजा तो समस्त को मो पाखर तो केमती देखा जाउछ ମୁଁ କହୁଛିସ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ପାଖରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନ ପରି एडी तू जाई बॉलीवुड धोइलु ना कोन କୋଉଠି କେଡି କହୁଛୁ असुविधा कोन